यानी कि ज़ाहिर है नफ्स यानी इंसान की हकीकत, ठीक है, नफ्स यानी इंसान की हकीकत, इंसान का अस्ल वजूद। अच्छा, मुख्तसरन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो बज़ाते खुद बहुत तफसीली बहस को तलब करता है कि इंसान की हकीकत क्या है। लेकिन मुख्तसरन ताकि बात समझ में आए कि जब हम नफ्स कह रहे होते हैं तो नफ्स का मतलब क्या होता है, कि खुदा ने इंसान को इस तरीके से खल्क किया है कि इंसान के वजूद में दो चीजों के असरात रखे हैं। दो चीजें रखी हैं इंसान के अंदर। एक चीज है उसका जिस्म और दूसरी चीज है इंसान की रूह। एक चीज है जिस्म, दूसरी चीज है रूह। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट में हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि जिस्म प्योरली मटेरियलिस्टिक है, मादी है। मादी होने का मतलब क्या है कि जैसे जिस चीज को हम मैटर कहते हैं, या जो हमारी बॉडी या दुनिया में ज्यादातर चीजों की जो बॉडीज जिस स्टफ से बनी हुई हैं, उसकी क्वालिटी ये है कि वो वजनदार है, वजन रखती है, मैसिव है, जगह घेरती है। फिर उसमें इस मैसिव होने की वजह से या मांस रखने की वजह से, जिसको अरबी जबान में कहते हैं कसाफत और गिलाजत। ये कसाफत और गिलाजत हमारी उर्दू वाली नहीं है, कसाफत और गिलाजत, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें मांस है, मैटर है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी हरकत में रुकावट होती है। यानी कि जब आप इस मैटर को हरकत में लाना चाहते हैं तो वो जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो अपना रोल प्ले करती है कि आप इसको हरकत में लाना मुश्किल होता है। फिर अगर हरकत में आ जाए तो उसको रोकना मुश्किल होता है। इसकी टेंडेंसी ये होती है कि जिन आदतों पर है उन्हीं आदतों पर बाकी रहे। अपनी आदतों को तब्दील करना उसके लिए मुश्किल होता है। फिर इस जिस्मानियात की जो एक और बहुत अहम क्वालिटी है कि ये दो चीजों की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे रहती है। एक शहवात और ख्वाहिशात है, और एक इसका गज़ब है। इन्हें शहवात और ख्वाहिशात का मतलब क्या होता है कि जो चीजें इसको अच्छी लगती हैं उनको हासिल करने की तलब और तमन्ना और एफर्ट। और गज़ब का मतलब ये है कि जो चीजें इसको पसंद नहीं आती उनको अपने से हर कीमत पर दूर करने की एफर्ट। और अगर हम गौर करें तो दुनिया में ज्यादातर गुनाह और जराइम जो है वो इन्हीं दो चीजों की वजह से हो रहे हैं। कि जब इंसान उन चीजों को तलब करने पर हद से आगे बढ़ता है कि जो उसकी जिस्म को बहुत ज्यादा मतलूब और मरगूब और महबूब है, या उन चीजों को दफा करने में हद से आगे जाता है कि जो उसके जिस्म को पसंद है। इसके बिलमुकाबिल खुद इंसान के वजूद में एक और फैकल्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं रूह। और रूह का ताल्लुक जो है वो हकीकतन जिस्मानियात से नहीं है। रूह जो है वो शहवत और गज़ब और वहम से अफेक्टेड नहीं होती, बल्कि रूह का जो बुनियादी कनेक्शन है वो इंसान की अक्ल से है। और अक्ल का मतलब भी एक लिहाज से अच्छे तरीके से समझ लें कि अक्ल सोचने को नहीं कहते हैं, बल्कि अक्ल रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा तो मैं इन तमाम डेफिनेशंस को क्लैरिफाई करूंगा अगर हम आगे चले इंशाअल्लाह अज़ीज। कि अक्ल जो है वो सोचने वाली ताकत का नाम नहीं है, बल्कि अक्ल अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जो इंसान को हक और बातिल से आगाह करती है। यानी कि अक्ल मेरे और आपके अंदर वो कुव्वत है कि जिसकी वजह से मुझे ये बात समझ में आती है कि सच खैर है और झूठ शर है। जिसकी वजह से मुझे ये बात समझ में आती है कि मुझे किसी इंसान का हक गस्ब नहीं करना चाहिए, वरना इससे बुराई फैलेगी। जबकि जिस्म क्या कहता है मुझे? जिस्म ये कहता है कि किसी के भी कोई माल सामने आए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, उठा के इस्तेमाल कर। लेकिन उसके मुकाबले में अक्ल है कि जो हमसे ये कहती है कि ये काम
مثال کے طور پر کسی کے لیے خلاف اخلاق ہے، خلاف ادب ہے، خلاف انسانیت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے پیچھے جو اصل ایجنٹ ہے جو ہر انسان کے پاس موجود ہے وہ اس کی عقل ہے۔ تو عقل یعنی روحانیت، اور اس کے مقابلے میں شہوت اور غضب اور وہم کی، جو وہم کا مطلب ہے کہ whimsical thoughts، کہ جو انسان کے دماغ میں بس سوچ اور تفکرات پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، اور توہمات کی میننگ میرا خیال ہے آپ سب سمجھتے ہی ہیں کہ یعنی کہ وداؤٹ اینی ریزن جو تھاٹس دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ توہمات ہیں۔ تو خدا نے انسان کو ان دو پولز کے درمیان انسان کے وجود کو رکھا ہے۔ ایک پول جو ہے وہ روحانی ہے، جو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے انسان کی عقل سے۔ ایک پول جو ہے وہ جسمانی ہے، جس کا مین فیچرز جو ہیں وہ شہوت اور غضب اور وہم۔ انسان کا نفس یعنی انسان کا وجود، انسان کی میں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہے، اور یہ دونوں ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ ان دونوں کے اپنے اپنے لشکر بھی ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پہلی صفحے پر تو لکھا ہے کہ لشکر رحمانی اور عقلانی اور لشکر جہالت و شیطانی، کہ جہالت اور شیطنت کے جو لشکر ہیں وہ ہیں جسم کی سائڈ پر، وہ جسم کو ایڈریس کرتے ہیں، عقل ان کو انٹرٹین نہیں کرتی۔ اور رحمانی اور عقلانی لشکر جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں انسان کی عقل کو۔ وہ حقیقتاً جسمانیات کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتے، لیکن بہرحال اگر عقل کام کرے گی تو پھر وہ جسم کو اپنے انڈر میں رکھ کے اس کے ذریعے سے کام کرے گی، لیکن ان کا جو مین ایڈریسی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اس چیز کو ایک حدیث ہمارے پاس ہے، اس پر خواجہ نصیر الدین طوسی ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے، تقریباً میں سمجھتا ہوں تو 1000 سال ہو رہے ہیں، آلموسٹ 800-900 سال۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ حدیث یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ابواب جہنم 7 ہیں، اور جہنم اور جنت کے دروازے 8 ہیں، 7 اور 8۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے بنیادی طور پر 7 فیکلٹیز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، کہ 5 ہمارے حواس خمسہ ہیں۔ حواس خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، سونگنا، اسمیل، ٹیسٹ، ہیئرنگ، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور چیزیں ہیں، ہاتھ اور پیر۔ یہ 7 جنت کے دروازے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ اگر ان 7 کو خدا کے راستے میں استعمال کیا جائے گا تو یہ 7 چیزیں، 7 دروازے جنت کے بن جائیں گے، اور اگر ان کو خدا نخواستہ برائی کے راستے میں استعمال کیا جائے گا تو یہ 7 ہماری چیزیں، اعضاء و جوارح ہمارے لیے یا انسان کے لیے جہنم کے دروازے بن جائیں گے۔ لیکن وہ 8واں دروازہ جو صرف جنت میں ہے اور جہنم میں نہیں ہے، وہ انسان کی عقل، کہ عقل کبھی بھی جہنم میں نہیں لے جاتی۔ اگر انسان عقل کا استعمال کرے اور عقل پر پردے نہ ڈال دے شہوت اور غضب کے، وہم کے، تو عقل انسان کی رہبری اور رہنمائی ہمیشہ جنت کی طرف کرتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا انسان کے وجود کی کمپوزیشن کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ